لاک صاحب بیتا نے ای چوک ہستے ہیں ماں بازی مدتی پت گندانی سیبت اللہ من خیالہ شاید 2001 کا چھے رہن ویکر دیتا یا ہنچو بلے مرچی کے من دیت انچو دیرہ رہن دو من ہیلو فیس بک کا میں ہیلو وائی برے برے بھی میں دل ہواش بھی کہ واجہ پوش پدر داشتا او واجہ پوش پدر بلے ہما وڑا بداران کو واجہ ہوتی کجا رنگا بھی تا ہما وڑا بازوان جی شرف ذرا لازم ہر مردم یار شخصیت وقت حیثیتی بھی کسی آئی جاگہ گفت نہ کن بلے لازم چونکہ وجہ ہوتی صاحب حسین کہ آئیے کردار و آئیے کار دیما برے کے واسطہ یہ ہم لازمی کہ آئیے چوکی شکل بھی یا دیکھے آئیے مردمی بتو کم متی نزدیکی مردمی بتو کم یہ منوگرے بتو کم آہم اما حیال فکرہ مئی کاراں دیما برتو کم بلے ہر مردم کردار وتی کی آئیے حیثیت وتی کی آئی جگہ کسب پورا کوتنا کم تو یہ بابتا حلما میٹی کے مردم ہم جیٹی کی ہم آئیے پیروکار بتگا یہ منوگر بتگا یہ سب کو تو لائیں یہ سب کو تو لائیں دیکھے برات ہم وہ دیکھے آئیے شخصیت انچو جوانے پہلو ہستا ہیں جوانے باہر ہستا تو ہر مردم آئیے توصیب و سطح کھا آئیے وہ اگر نزدیک بتا ہے نہ بتا یا یہ پارٹیاں بتا نہ بتا آئیے علاقہ بتا نہ بتا تو چیز آنے بھی کہ انہیں شخصیت بے مثالوں بے دروروں پا قوم واسطہ پا علاقہ واسطہ پا محلو کے واسطہ تو لازم مردم باید متتوکا ہمیں اڑیں صلاحیت ہمیں اڑیں طریقہ ہمیں اڑیں رہبندہ ودی بکا تاکہ مردمانی واسطہ قبولیت بھی تو یہ بابتا علامہ ما واجہ ہنجیشن جس کنے واجہ چونکہ واجہ رندگیری والا کہ آئیے فکر و آئیے خیال ای بابتا چاہ رہی ہیں مرد کوہستانی کتاب ہم چاپ بوتا مائی گوشہ کا بیال بوتا مولانا عبدالحق ہاشمی کے امیر جماعت اسلامی واجہ شخصیت والا آیات و خطبات ہم کتاب واجہ شخصیت کتاب و مقالہ و نبشتان کو اوار بوتوں کتابی دروشما دیمات کا وہمی والا ماں گوشہ لوٹیں کہ آئیے فکر و آئیے سوچ و آئیے ذہنیت تو یہ معاملات ہیں دیما برگ واسطہ انچہ واجہ ہوتی صاحبہ ہوں گوش محمد ہیں پورے محلو کا پورے بلوچا تو آئی والا کارب ہوگا یہ بابت ہمیں شرف دارہ سر پر دیں جی اولی کتاب ہے وہاں چک تو قبضہ کہ مولانا ہاشمی صاحبہ لکھتا گا واجہ زندہ سرا مرد کوہستانی واجہ وفاتی زوت نمشتہ کو وفاتی پد چاپو جی وفاتی پد واجہ زندگی سرا اور دومی کتاب کے چاپتے گا ہر چیز کے مواد وغیرہ سے مختلف جگہ ہم یا جگہ کتگی تھا یہ شوات چاپ کتا جی اے ڈاکٹر سلیم صاحبہ پدا چاپتے گی تھا خیات و حتبات نامہ واجہ جندے چیزیں انٹرویوز تھا چیزیں مجلسانی گپ تھا اور بعضی اندے کے مواد تنگی بن کے رہستا اور بعض جگہ گپ رپ کتا آہنی ہم دیم طرح انشاءاللہ چاپ کرنگے میں ارادہ ہستے ہیں کہ آہاں ہم بچاپے مواد تنگی بعضی میں کر رہست کے یا کدو کتاب مزید جوڑ بھی تکا اور واجہ لکھا حتی وہ بے انتہا وشا لکھا کے شوق تھے اور مطالعہ ہمیں کو مطلب بے انتہا شوقین ہے کہ اگر کتاب جاگے ایر کو او شپا کتابہ پٹگان آ کتابہ نگندگائیں ہما موضوع سرا اگر پٹگ لوٹی آ کتاب میں مدیتے گوڑا تھا گھنٹے 2 گھنٹے چارتے کہ ہمیں کتاب منا برسی مطلب بیچیں بوتا چو بے تاہری آئے تو کا بوتا تو کتابیں چونکہ آئی جندے زندگی ہم دوسری چیز کتاب ہوتا تو میں کوشش ہم ہمیشہ کہ دین طرح ہم آئی مواد ہر چیز ہستا واجہ ہے اچھا پک ببا میں کہہ رہا مواد وغیرہ ہے وقتاً پہ وقتاً انشاءاللہ دیکھے 2 کتابیں انگا تک انشاءاللہ کہ دیمات چپائیے امکان ہستے ہیں ما اس کو تک کہ واجہ ایک لائبریری زامرانہ بوتا ہے کہ تربت آفسرہ ان کے نزدیک ہوتا ہے لائبریری نہیں بابتا چیزی کا لائبریری وجہ میں تربتہ ہستے ہیں تربت تو کا جیاؤ مستر لائبریری ہیں وہ چیزیں کتاب وہ لوگ کوئٹہ تا ہم پدامہ شیپ کو تا یہ پبلک لائبریری ہے وہ تقریباً کہ آسی آباد ہے مفتی احتشام الحق صاحب لائبریری اچھے علاوہ یا کہ مولی عبدالغفار صاحب بلیدہ لائبریری ہیں اس سیمی لائبریری سے مستر لائبریری شمار جی ہم اس سے لائبریری مستر لائبریری ہیں یہ لیول پبلک لائبریری کے پرسنل ایک مردمی ساتھی جی او ای چو گرانی چو کتاب یا جا کنا واجہ ہر ملکہ بوشتے ہیں واپسی ابیت کے گوڑا تحفہ کے گونتے کتاب تھا دیکھیں ہچی گفٹ وغیرہ واجہ چیت ملکہ منا یاد نبی کے گون بھی ہے سیادیہ چیزیں داتے گا آورتے گون بلے کتاب آئی دوسری چیزیں گا جاگے یہ کیا بگوشتے ہیں کہ وجہ چیزیں گفٹ ہم کنا گوڑا گو کہ منا بارو جاگے کتاب جاہی پیش بدار اور شوق خاص کر کوہنے کتاب پٹھتے کجا چی کجا منا 10 بکپی کوہنے کتاب خاص کر کراچی اتوار بازار کے لگ گئے گوڑا صحبہ محلہ شد سجے روچی ہم ہوتا گوازیں مختلف موضوعاً سرا کتاب پٹھے اور کتاب تقریباً ہر موضوع سرا لائبریریہ ہاست کوہنا چی کوہنتریں ہاست اور کوشش کو کہ ہر موضوع سرا میں مطالعہ بھی ہر موضوع سرا
इन्हें कि बाज़े मौजू हस्ता कि एक आलमी दिलचस्पी मौजू नहा किताबन नचारा कि जी शिया मचारे थंग नज़र नहा थंग नज़री आई तो करने हर मौजू सरा इवन लहते लहते किताबी 10 जाम आई हमरा कसी गो ना उड़ा कंधे खुद ही छोने किताबी तो 10 जनगा इसी को तो हेच नजदीकी ने हंचे टाइप पे बोले आई को कितना वाना ओ मुतालिया हर मौजू भी कम से कम मुतालिया मन कह रहा भी जागे अगर मजलिसिया मर रहा यक मौजू सरा बहस चलेगा आ मौजू सरा मन कह रहा अल्फाज भी कम गपजत बिखना और मन कह रहा मुश्किल तरे वक्त हमा है भी कि वक्त में रवा मौजू ये जागे है जेर बहस है मागा उदा गपजत मखना मन कह रहा अल्फाज मभी मन ख्याल में जिंदगी मुश्किल तकलीफ भी मुश्किल तरी मरहला हमेशा अल्फाज हम कह रहा हर मौजू सरा हंसता तो अब तो गप के जागे जा वो दो लफ्ज तो का तशरीह को गप पे अगर बलाए मौजू बुते हम दो लफ्ज जा दे में समझदारी मर्द फौरन समझे कि आई पूरी किताब ही लेके बस जान जी शरफ दर गप बेस त्रान बुआ गायम मौलाना अब्दुल हक बलूच वाला वाजा सबको तुला उती साहब अहम नुक्ता देमा आरेगा तो अल्लामा चारक कपी के मुताले गब्बू गए तो लाजम ये वान को जानक है सरपदी के आइए तो का पता शख्सियत तो कई चीज़ दे मात कर आई जानक सरपदी दुनिया बाबता दुनिया जेडानी बाबता उती कौम अकदार वैल्यूज़ नहीं बाबता सकाफत और ज़ुबान बाबता सरपदी दुरानी चीज़ें के सरपत तो बे तो जाने के असली विजन ची ज़िंदगी या कौमानी दीमरुई चूँ बुत का तंग नज़री ये चीज़ नुकसान बुत का और मजन गिंदी जो पायदा बुत का तो इधराइन चीज़ को आइए इल्म जाने के वजह बुत किताब दूसरी लाइब्रेरी क्या ज़ाती लाइब्रेरी इंचु मजन है तो इलाजम इधराइन चीज़ मिसाल ईद के मर्दमन वास्ता या किस्म सैम्बला नबुन्ना क्या हानि मुताबिक बुरगा होती कौमा होती ज़ुबाना होती इलाका देमा बरा वजह होती सब अंचु के इवड़ी शख्सियत लाजम कौमानी वास्ता दीमरी वास्ता मानजमाना क्या मजने किरदे पेलो करा भले मैं चागर दे तो का मनोशन के नू एक दीमरू यहाँ गायम पे तो चलो सारे नबुत्ता मैं कर बर्दाश्त नहीं इसते में आना परस्ती बलूच मिजाज तो का सक बाज है कि माँ मुझे कि मैं पार्टी तो के मर्दम अरकसें शर रहे हैं दूसरी पार्टी मर्दम ये प्लस पॉइंट हम काउंट न करें या मान नहीं आ रहे हैं या बे न करें हालांकि कौमानी वाला मसारी को कि मर्ची की दौरा की बिस्तरी अक्मी करना दीम रुई आर शोबे ज़िंदगी तो का तरक्की भी अकौम देमार होती भले ये वाला कबूलियत मैं करा ये हद्दिया बुत्ता भले मजमू तो हम अंग कबूलियत नहीं कि पिलान पार्टी या पिलान तंजीम मर्दों का बलाएं कार एक होता माँ ये मनोगर नहीं जब तक मानी वती मर्दों में भी या मनी वती तंजीम तो कम भी या वती पार्टी तावे ये बाबता तो चीज नुकसान चाहिए और फायदा अगर मैं कबूलियत बेकरी कबूलियत फायदा चाहिए जी डॉक्टर साहब मसला सिंह के दो मेरा मसला अहमी है बलूच मुतल्लिक़ मतलब यक किसी के बलूच मैनेज नबी मैनेजेबल नहीं निका मैनेजेबल नहीं तो इदा हम ईगो मसले के ना ईगो ठीक दो मिशन के गुशी था मन नकोश्ता हिलार नहीं ये मामला तस्ते मतलब अगर मनी वती फलसफा इसे में बहुत जाए अब रखना माउशा अगर यक मर्दमी थी पेते कातिल हम भी थी बरात कातिल हम भी भला तो का वक्त के बलूची द्रोह अकदार हंसता वीलियो हंसता आई यार कैसे हर वक्त इनकरेज का डिस्करेज में का देखिए मर्दमान पर ई वड़ी मर्दों वक्त के पश्त कपा मामलाता नहीं हल कनो हमें शुभ किसी की वार कनो हमें मर्दों बना सरपत भाई ना तो ई वड़ी मर्दों ज़रूरतें यहाँ चूँकि मसला मौलवी अब्दुल हक साहब है तो मौलवी अब्दुल हक साहब माँ पंच पीसरा तरह को आ एक इदारे ये भी था ना हमा मर्दों का आई दीवाना निश्चय आया मतलब चुके साबितुल्लाह की ये किताब वन तक आ किताब चु फलान दिगर हाँ एडवाइस को तक तो हम बानी वगैरह वगैरह ना नहीं माँ हमें हबर के पीसरा को मकसद तमाना कुछ तहलार नहीं तो मारा हमें यकी लफ्ज़ा कैसे इत्तेहाद इत्तेफाकी वाना गुजाना के नेम कर रहा होगा नहीं लिख माँ हमें कम रुच पीसरा एक दो टीचर जगह एक ऐसे गोवा चुनिश तक गलाया था कि माँ एक जगह में ड्यूटी भला आ इदारे तो का देखिए दो से मर्द हुआ आ मारा असला हिच अहमियत न दे मारा रहा कैसे दिगवनी अलकावन को मतवार करना कि हम ज़ात ज़रूरियात का पाना भले मौलवी साहब बड़े मर्दों या दिगबाजी मर्दों हंची भी तक आया ये चीज़ हिच नया अर्थ हर किसी कुछ में चौक के भाई बरात हैं फलान है वगैरह वगैरह ना भले मई प्रॉब्लम अस्त्री हमसे और डॉक्टर साहब है चीज़ एजुकेशन अच्छे बगैर कैसे दे माना रहो यानी अवली चीज़ें कि तो लोटे चेंज भी आ रहे आ कैसे एजुकेशन है
वानगा चे मस्तर इनकलाब जगह हिच नहीं और जब तो वाना जाने बास डिस्कशन करने जब तक तो नवाने बास न करने राह पच नवा तो बाज़ हंची मर्दों हंसते हैं कि माँ इशारतन गुशा टीवी या माँ गुशान शहर नहीं भले हंची गुरु तबका हंसता के आयानी उस्तादा या आयानी मर्दों गुस्ता बास मखने को कसा मन ख्याल है ये सक्की बलाहें बदियानती है कि कुछ शागिर्दा उसी मर्दों की तो बहस मका मतलब जहालत आखिरी इंतहा है ना ने आ ये खबर रजा कि ये मनी पैरोकार ये मनी कैसे शागिर नावानिंदा हैं सरपंच भाई ना तो हम ही वास्ता आयन खदगन की जति का सर पाबंदी जति की तो छे मका डिस्कशन मकांगो आजा ये डिस्कशन बिकनते ये ज़हन पच भी आई है ना सरपंच भाई ना आ ना शिक्षण ज़हन पच में भी वो हमें फंडामेंटलिस्ट या बुनियाद परस्त क्या हर किसी होती सोच है हर किसी होती नज़रिए भले मर्चगी दुनिया जायसा हर चीज़ जो मतलब रोचोड़ा पद्धर है ना मतलब अफगान वार भी तब मैं वास्ता एक बला मिसाल है फलस्तीन वार है नहीं अंग हम अगर मुसलमान होती हुकूमतान होती मर्दमान जहा न यार गुड़ या अंग सरपत कनक बलूटा सरपत भाई ना तो ये अच्छी चीज़ें के मना वाजह दीवाना में दूसरा ना निश्चित बोले अब्दुल साहब मतलब एक बारी मैंने याद है मैं बलूची एकेडमी निश्चितान हो आद हमोदा ये ज़माने का जामा दश्ती साहब चेयरमैन है बलूची एकेडमी है गोड़ा मीटिंग के चला गया कम के इंतज़ार को मत डालना मीटिंग हलास भी गोड़ा वाजह शोतों का मार्चते था कि निश्चित माँ दुरुस्त समय गप्पा घुसदा रगाते यानी माँ होती है गप्पा घुसना माँ उती दिला हमें हवर को वाजह मौला अब्दुल से हवरा बासमा का अंचु वाशी बोगा यानी हंची मौजुआन सरा हंची वाशी गप्तान को कहना गया गोवा दिग्री तो का दौर को तो हवरी को थी कि माना बदात का उस परची नहीं ली वाजह हवर का माना वाजह हवर वर्ष बना तो वाजह वता आ शिकला आ चश्मा आ इन का नचार तक माँ से मौला है ना इन माँ एज ए बलूची एज ए दानिश्वरी एज ए फिलासफरी आयरा कैसे समझा जाना और मान हम ये हमारा गुस्सा कि अगर किसी मौलवी है 12 चीज़ें लिखी या रिसर्च का पट्टफूल का आया सिर्फ मौलवी पेशमदारी आया दानिश्वरी पेशमदारी आया कैसे कौम परस्ती पेशमदारी आया मोल्ला पेशमदारी बल आ मोल्ला है ना कि बुनियाद परस्त है ना तो ये हम जहद शख्सियत है ना या तो गोश्त करें तारीख साज शख्सियत ने बांध अगर ये कि जामरान सर रिसर्च का शुआजी पट्टफूली का मन ख्याल अवली नामी का जहना कहते हैं गुड़ा मौली अब्दुल्ला की मौली गफ़ार रंदगी हबरी परदुका आदिक मी कौमपरस हस्ता शहीद अयूबा या दिगाची मुंशी मोहम्मद बिता या फलान हर हंदी दमगिया की पंच दही मर्दों हस्ता अई पहचान मुई हजार में हम इलाके कैसे पहचान में पता ना सरपंच भाई ना कुछ बुरु प्लान ये ब्यारिश हुई जेड़ा हल का पर्ची कि मर्दमा और शख्सियत सरा कैसे भरोसा यकीन है कि मौत अर्जा ये मर्दम बरा बरा ये मैंने वसर राह कशी मैंने मसला हल का तो हमारी कैसे रुजू का हमारी नियम कर रहा तो ये वही शख्सियत में गोरा बायत बीबी वो अगर हंस थाम कदर करने की बाजुन जी शरफदार लाजम ये बड़ी शख्सियत ने कदर करने की कि रवगा बाद तो लाजम आई ख्याल फ़िक्र दिमा बरक कपी पता याद करना को भी भले शर्त है कि ज़िंदगी या माँ दिल बड़ी माँ इज़्ज़त तो शर्फ करेंगी अनु वहाँ अच्छे शख्सियत हंसता क्या ज़िंदगी हयात अल्लाह उम्र बेदम पर आहनी माँ कदरदानी बेकने आहनी शख्सियत सरा मरागश बेकने आहनी अवाला माँ दाद भी दी ताकि ईद की मर्दों ने वास्ता सिंबल और मिसाल जोड़ूँ लाजम कौमानी दीमरी वास्ता राशून नहीं केड़ बुत्तुका राशून ते मुख्तलिफ शक्ला बुत्तुकना ते मजहबी बुत्तुकना ते सियासी बुत्तुकना ते अदबी बुत्तुकना ते तारीख नवीस बुत्तुकना इदरुस्तानी वती वती किरदार बुत्तुका तो ये बड़े शख्सियतानी बाबता बायदे इलाका स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी रोड दग इधर नाम बादें ये कनक बुबा ये शानी वाला चेयर हम जोड़ कनक भी ताकि आने वाला रिसर्च भी आई असले मनते को फ़िक्र दे महारक भी तो ये सरकार हम जिम्मेदारी अमा इलाके मीर मोहतबर वज़ीर ने हम जिम्मेदारी कि अवाला बारे अच्छे चेयर वचे मरागशम बेकना प्रोग्राम बेकना सेमिनार बेकना चेयर जोड़ बेकना तो ये बात बताऊँ वजह उसका वजह चूँकि मौलाना
किरदार हिमचु सता कर्जी तो ई बाबता अवलशो सरकारी जिम्मेदारी पदा इलाके मीर मोहतबर अमा वजीर कस्ता कि बाद अमा दग हस्ता सड़क कस्ता चौक हस्ता इवड़े शख्सियत नाम इदारा ही नाम बिबा वाइसरे चेयर के पट्टुपूली इदारा हम चेयर सेंटर हम बुंजुला तो इवड़ी बातें जोड़ कनक भी शुमा ई बाबता अवामी अवाला कोशी बुता या चुशे इदारे हस्ते के वाजदनी का नामा बुता या शुमा वाहक दारे ई ज़रूरी है परचे के आ ये यादगिरी मर्चे के मेरे मराकश मकसद यादगिरी अमा इदारा के नाम पे भी अहम यादगिरी तो ई बाबत शुमा जेड़ता ई बाबत चीज़ अगर बुता मराल भी दी डॉक्टर साहब बन चुके वजहूतियान साहब गप्पा आया इंसान कदरा मबादे आई जिंद तो खा बिकने में बलूचे समझे जना जागे जागे कमी है कि मैं इंसान कदरा ही जिंदा न खने तो ये बात सवाल है डॉक्टर साहब तो को में रोड के हंसे तुरबते हमदा कि मैं जिंदे रहाइश हैं ए सराला बाजार मतलब सिंगन सराय जो रोड ताकि आधा डंगर ताने कुछ सिविल सोसाइटी ए रोड को तो मौलाना अब्दुल हक बलूच रोड अच्छा बुत्ता नाम दाता जी आओ तो ये बाबत में गोस्ते के सरकारी हवाला नफाई बुत्ता जी सरकारी हवाला गोस्ते के कमिश्नर साहब के में हस्ता आई गुमामा गप जतगा आई गुशा गिशा के शुमाई बाबता का प्रोग्रामी चीजें कने रोड इफ्तिताह हम करांगे तक तंगे तक नबुता इफ्तिताह भले रोड वाजे नामा कने बुता जी ओ जो ओपन माइंड वाजे मर्द में एक चीज सारी हम कमो ऐड करने का था हमारे पर देमा बना लाती चीज जो मर्द में एक के शिकार है मतलब वाजा की गप्पा आया शिकार अगर बोझते इंतहा पसंदी आई तो का हिजागा नेस्ता कि शिकार अगर शो मर्दों हश्ता यक से दे यहाँ बस से यक के से दे शिकार को देव तरागना 10 से चाहे देमा बुगस्ते दिखे शिकार गुड़ नको कि मैं रौनक का बहुत ही शौक पूरा को नो देवतरा मन नु बार बार जनाबा एशिया के अंदर तीरे जना आया ताकि लोगा पे बना गाहां खराब पल सपाई ई चीज आई तो का नेस्ता या के ने मन शौक पूरा बु नु आज के जानदार बेले कुति राहा रवा आई नस्ल हम बे बड़ी ओ मन शौक हम पूरा भी शायरी हवाले सारी हम कम जहना पैदा गा अगर 14 दाश्त का शायरी हवाला वाजह बलूची शायरी कोहने शायरी शौकत मोला कमालान के मरीज भी वाजह चारगा चाभारा शो मोला कमालान ये तो बाकी बीमारा शहरी गोश दाश्ता सक शौक थे मतलब गाड़ी कैसेट मानता है हर वक्त आई गोश दाश्ता शौक आती शेर गोश दाश्ती जी सक गोश दाश्त कदीम बलूची शायरी वाजह सुरुद आवाज सक दोस्तबू मतलब महदूदी उतर ना कुतगा सारी हम ज़हनात का मुगप मां ये हमें गपता मतलब ज्यादा उतरा जो महदूदी ना कुतगा अंच को वजह होती है सारी गप्पा महदूदी ना मतलब इबादत तो इस्लाम में असल फलसफा देमा बरगा बात ये मामला था ये मामला हम दुनिया के हसता अहम वाजह गोन तंगो कि मतलब इस्लामी नमाजें 5 वक्त जारे बैसत मुसलमान कार्य कप में बहुत कम है जिगरी नमाजी ने नमाज ते पाकी हम पैदा को था परचे यकीन वाला ई बात तो ये कार्य जहनती है ख्वाहिश वाजह मस्तरे के में इलाका तो का कम से कम ई केस में फसाद पैदा करना मबी कि मधुरा यके इलाके लोगा नहीं मर्द में तुजत नाकुजत पीरोगजत बल्लोगजत ई किस्म अगर जंगे खुदा मका पैदा बु इमे लोग तो का दाखिल भी मारा लोग तो का मीडी नहीं वाजे मसले तो समशक के अगर गिरदार में खुद कने ई किस्म मामले हम गिरदार भी कने कि ई वड़े जंगे में लोगान तो का कम से कम पैदा मबी बाजवान उदी साहब गुडसरा तो लस मर्दम वाजे शख्सियत वाला या मा मर्दम क्या ये कदरा करना मुख्तसर तो गप्पी जने आखिरी जी वजह शख्सियत बारा आओ के आइए बड़ी शख्सियत वाला अच्छी कारखाना लूटी पट्टफूल खाना लूटी आइए फिक्रा गुरसरा आखिरी गप्पा भी माँ डॉक्टर साहब हर वक्त माँ शोई डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी आत का या तुरबत यूनिवर्सिटी में सोता का बलूची डिपार्टमेंट डॉक्टर सबूर साहब वगैरह या शानी मानी फेरियात अर्ज हमें भी था मुझसे शुमावती हमें स्टूडेंट के मास्टर का ना जी और पीएचडी करना उसे 30 साल का तो वो शेख शमा ईओडी शख्सियतान सरा ईओडी मर्दमान सरा कैसे रिसर्च भी करने तो ताकि वानों का स्टूडेंटा एक सारी चीज़ें बरसी फील्डा बरोए कॉपी पेस्ट मकने स्टूडेंटा मुझे कॉपी पेस्ट मकने बरोए फील्डा कैसे हम सरा रिसर्च करें ताकि नो के आओ के वारना या कैसे गोंडल कहाँ आने वास्ता बाकायदा ये सारे डॉक्यूमेंट से भी जैसे 30 वास्ता या फलान वगैरह बाज़ मेहरबानी वजह सब खुदला तिलक में साहब थी मेहरबानी जी शरफदारा वजह शख्सियत मजने बहारा हस्ता बाजी गप बल्कि पश कप
بلے میں وہاں کا کیا یہ شخصیت اولا یادگیری مروچی میں مراکش میں ٹائم تک لازم دیما شتگی قوم یا اما مرد قوم کے زندگی قوم وتی شخصیتاں وتی رہشونا وتی بامرداں وتی نمیرانی کرداراں یاد کنا وہانی رندگیریاں کنا زندے دہام بے کنا چونکہ گپ میں دیما آ گئے اور اگم بیرانی پد ہم یاد بے کنا یہ ہوں بدیں چیزیں نہیں تو یہ بابتا علامہ مارا فکر کرنگی شرف دراں کو امیداں کا مروچی مراکش سوچکار منظور ترین مہماندار ڈاکٹر